Hello and welcome to Goa News Now, friends. Today in afternoon, Velsankar in large number were present in Sakwal. कित्या खातीर? प्रोटेस्टा खातीर. प्रोटेस्ट कित्याक? कित्याक तेंचे जे पूर्वजाचे टायमाचे एक थंय कुरीस आसा, they were not having access to visit that कुरीस. That is the reason they had launched a protest. आणि सगळ्याचे एकूच म्हणणे आलेले की we are not objecting to your development, but we are objecting to the blocking of access. तेजे उपरांत एक वरा उपरांत प्रेस्टीज कंपनी ऑफिशियल जे प्रॉपर्टी सद्या प्रेस्टीज कंपनीन घेतलेले आहा, they came forward and they gave their statement stating that they are going to build a world class chapel there, plus they are going to give a 20-meter access. So हे सगळे जाता आसतना एक जे आमकां दिसले की हे जे प्रेस्टीजचे जे ऑफिशियल्स आसा थोडे जे तेंच्यांनी स्टेटमेंट केले, म्हाका दिसता रुकनुद्दीन बाब आमकां एप्रोच करून सांगताले की तांकां तेजेरूच कितें तरी क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. सो आयज आतां आमचे बरोबर आसा रुकनुद्दीन डिसूजा बाब. लेट्स हेयर फ्रॉम हिम वॉट एक्झॅक्टली ही हॅज टू से. रुकनुद्दीन बाब, म्हाका दिसता आयज 2 फावटी आमी मेळ्ळे. पयले फावटी थंय प्रोटेस्ट सायटीर आनी आतां तुमी कितें तरी सांगपाक सोदता. वॉट इज द क्लॅरिफिकेशन? बिकॉज तुमी दोनी सायडीन आसलेले, तुमी जेन्ना आयकले तेही तुमी पळयले आनी हे सायडीचे जेन्ना स्टेटमेंट पळयले, वॉट वॉज द फर्स्ट रिएक्शन जेन्ना तुमी प्रेस्टीज ग्रुपाचे जे मनीस आहात तेंचे स्टेटमेंट आयकले? म्हाका सर तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान तो प्रेस्टेज ते दोन जंटलमॅन उलयताले ते आय गॉट शॉक. पयले शॉक्ड कितें, आय डोंट नो वेदर दे मस्ट बी क्वॉलिफायड, बट टॉक इज इग्नोरंट. कित्याक तेणी म्हणलें की यू डोंट somebody is misleading. What is the meaning of misleading? Yeah, don't fall prey in the misleading, misleading things. Somebody is misleading. Somebody is misleading. तुमकां तरी कॅपेसिटी आसली, तुमी आतां देखून म्हणटा तुमी दाखोयाय कोणें थिंगा मिसलीड केला. देर वर सो मेनी पीपल एंड आय हॅव टेकन दॅट स्टार्ट हांवें केला तें. सो कोणें थिंगा मिसलीड केला आनी कित्याचें सो मिसलीड केला ह्या दोगांय जंटलमॅना कडेन विचारता. जंटलमॅना कडेन बाबा तुमी कितें सांगूंक सोदता पयलें हांव तांकां सांगूंक सोदता. दे मे बी क्वॉलिफायड, हांवें म्हणलां ते भाशेन ड्यू रिस्पेक्ट. तेणी कितें दाखयलां, आमी ते कॉपेल बांदताय, ब्युटिफूल बांदताय. इज देर एनी प्रपोजल तुमचो कंपनीचो सेंड टू द ऑथॉरिटी? आतां तो लुगार 119/2 इज अ पब्लीक ऑफ सांकवाड इज 1550 अशें तुका दाखयता. Yeah, I got this document. ओके दीस. सो हे प्रॉपर्टींत आमी कशें बांदताय तुमी प्लॅन काडा. तुमकां हे प्रॉपर्टीन कोणें परमिशन दिला, NOC दिला टू बिल्ड दीस चॅपल or do something? You have taken somebody's कितें क्वेश्चन घेयले, तूं कोणाको मेळ्ळे तुमी सांगता आमी सगळ्या मेळ्ळे. कोणा मेळ्ळे तुमी? पयलीं सद्याक वीथ हांव कितें कोता न्हू, टील टुडे आय हॅव गॉन थ्रू एविडन्स. हांव बेस्ट उलयना. ब्लॅक एंड व्हायट. कित्याक देर इज नो वॅल्यूज. आज हांव तांकां विचारता 24 जानेवारी 2025 हो एकलो आमचो वेलसांचो देविदास सतरकार, तेणें लोकांच्यो सुमार 57 सुमार सिग्नेचर घेवन तेणें ऑब्जेक्शन दाखयलां. ऑब्जेक्शन कित्याक लागून दाखयलां? थोडे दीस पयलें आमकां पोस्ट ऑफिसांत वचोंक मेळना. पोस्ट ऑफीस वॉज क्लोज्ड आनी पोस्ट मास्टर भायर येतालो आनी लोकांचे तुमच्या माध्यमांतल्यान चोयलां तो थिंगा भायर येवन 2 म्हयने लोकां कडेन हें कितें म्हणटात तें मनी ऑर्डर, पार्सेल आनी कितें न्हू भायल्यान घेतालो. तर आमकां लोकांनी सांगलें. सो लोक मुजे बोले कितें येता एज अ सोशल वर्कर, आय एम नॉट एनी सोल्युशन घेवपाक. हांवें सांगलें तेंच्यान कित्याक भायर येता. आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तो पोस्ट मास्टराक थिंग भितर वचपाक लोकांक वचपाक दिनाय, वेळ दिनाय. आनी तो लोकांक सर्वीस दिवपाक तो भायल्यान येवन तें कोता. सो ताबडतोब आमी बोवाड केलो, तुमच्या माध्यमांतल्यान हें जालें. ताबडतोब रातीको 9 वर जात म्हळ्यार दे हॅव टेकन द सोल्युशन टू ओपन एक्सेस आनी पोस्ट ऑफिसान आनी तें जालें. सो तेजेर सोन ही सगळी बोवाड जालो आनी लोक म्हाका एप्रोच जावपाक लागलो.
सो हांवें तांकां सांगलें बाबा तुमगे कितें आहा तें ब्लॅक एंड व्हायट रिटन दिये. सो तेणें देविदासान ताबडतोब लेटर केलें टू द ऑनरेबल MLA Mr. Anton Vaz and the Sarpanch of Sankwal. So they have submitted. As soon as this letter, इंगा म्हाका दिश्टी पडोन येता की आवर ऑनरेबल MLA श्री Anton Vaz तेणें 28 January ताबडतोब लेटर केलें टू द चीफ टाउन प्लॅनर, टू द मेंबर सेक्रेटरी PDA, to the deputy collector, to the honorable minister of TCP Mr. Biswajit Rane, to the secretary and Sarpanch of Sankwal. Urgent, most urgent. आता तेका तरी सगळी माहिती आहली आनी हे दोगोय जेंटलमॅन प्रेस्टेजीचे तांकां मेळ्ळे, ऑथॉरिटी मेळ्ळे जाल्यार हो तें लेटर कूश नासलोलो. हिंगा दाखयता की जुवारी फॅक्टरी जी जाल्ली तेन्नासून लोकां फोटोवन काबार केलें. कित्याक अशें म्हणटा तुमी? कित्याक म्हणटा दाखयता, कित्याक म्हणटा तें दाखयता. जेन्ना फॅक्टरी तुमकां आमी सांगिल्ली गायल्ली आमच्या संपलेल्या सर्गेस्त बांदोडकारान चीफ मिनिस्टरान, कित्याक हिंगा लोकांक काम मेळटलें. थिंगा मागीर कितें जालें तें तुमकां खबर आहा. आतां मोदेंच ही फॅक्टरी इंकिली, ही प्रॉपर्टी इंकिली. समवेर म्हाका आतां उगड आसना आनी डिटेल्स हाडपाक हांव वाठारलो. समवेर लोकांक जाम पॉलिटिशनान कोणें बॉब मारून सो थिंगा हें जालें, कितें जालें की सेल डीड टू बी स्टॉप, एक्झिक्युशनाचेर स्टॉप केल्लें. सो सेल डीड स्टॉप केल्लें. आतां सेल डीड स्टॉप कित्याक केली? सेल डीड स्टॉप केली बिकॉज समथींग गोईंग रॉंग. ओके, असेंब्लीनी बोवाड जालो. पूण मागीर कितें जालें, असेंब्लीन डिसिजन घेयलें, कॅबिनेटान डिसिजन घेयलें आनी तेमचे एडवायजर एडवोकेट आहा तेणें सांगलें येस दे कॅन गो फॉर सेल डीड. ओके, तें कित्याक लागून जालें? असेंब्ली कोण असेंब्लीन जेन्ना तेंचें हें आसता कितें म्हणटात तेका डिस्कशन एप्रुवल, हो कोण आहलें? मिनिस्टर. आनी ऑल मिनिस्टर वॉज इनवॉल्व इन दीस रॅकीट. हें पॉटी स्कॅम जाला, देर वॉज इनवॉल्व इन दॅट. ते सांगतले हीच कित्याक देर इंट्रस्ट वॉज देर आनी ताका लागून ती सेल डीड परत जाली. आतां तो कोण म्हणटा त्या कोर्टान वयता आनी कितें. सो हिंगा आमकां फोटींग एक्ट दिसलें. दुसरें फोटींग आमी चोयलां ते भाशेन तुका सांगपा म्हणलें जाल्यार की ही रेट जी आमी दिल्ली लोकांक घेयल्ली ती लेस रेट समथींग. आनी आतां तुमी क्रोज ऑफ पोर्शन तुमी विकताय. आतां तो बेनिफीट गोज टू फूम? कोमदादी वयता, देर वॉज प्रायवेट ओनर आहले तेणी विकलोले, सो तांकां वयता वो कोणाक वयता. सो दीस इज एब्सोल्युटली रॉंग. आतां हांव ह्या मनशांक विचारता, तुमी जो प्लॅन दाखयताय थिंगा इट इज एप्रूव्ड प्लॅन? ना, ते म्हणटाले सबमीट केला म्हणून. सबमीट केला तो पास जावपा जायो. सबमीट केला म्हणटरी पास जायना. देर वील बी इन्स्पेक्शन. आनी तुवें ते कोडे NOC घेयल्या ते कपला ओनर हें कोडे अधिकाऱ्यां कोडे की पुरीस आहा आमचो पुरीस एश कोताय तेश कोताय आनी कितें कोताय. यू हॅव टेकन NOC एंड सबमिटेड देर. बेश्टो ड्रॉईंग केलो भितर दिलो, दॅट इज नॉट एविडन्स. तू कोडे आज यू डोंट ट्रस्ट देम? नॉट ट्रस्ट. दे आतां तेंचे पेज येयला, ते आतां लोकांक बुलशीट कोताय, मिसलिडींग कोण मिसलिडींग कोना ते मिसलीड कोताय. ते तरी 20 मिटर रोड आहा, लोक आतां तांकां आनी 8 दिसान म्हणजे नेक्स्ट विकान देखून तांकां कळटलें. ऑल प्रायवेट फेलोज प्रॉपर्टी ओनर्स दे हॅव फायल द पेटिशन्स इन द कोर्ट बिकॉज ऑफ देर ट्रेडिशन एक्सेस. आनी हे लोकांक कितें फोटयताय आनी तुमी म्हणटाय मरे अरे इतली कोताय ती कितें कोताय रे तुमी आज ते हें माल जाल्यार कितलो तेंप जालो रे, कितलो तेंप देखून लोक हें कोताय रे. आतां हांवें तो इशू काडला म्हूण तो हायलायट जाला आनी कोणेंय तो हायलायट केलो ना, पोस्टाचोय केलो ना, होवूय पुरसाचोय केलो ना. पूण आमी सदां वगैरे रावपा जाय. बरें, दुसरें आतां तुमी चोयलां तें लेबल, तो आज म्हणटा ना आमी सगळे कितें कोत्रे आमी सिवरेज बी सगळें चोयतले आनी कितें. हें कोण सांगता? सगळे सांगतात, सगळे बिल्डर सांगतात. पूण हालीं टायम येयलो न्हू, कोण कोना कित्याक दे आर नॉट वन्स तुवें केलें यू आर आवट ऑफ दॅट. सो हू इज सफरींग? पीपल आर सफरींग. तुमचें सगळें सिवरेज तिने सकयल येतलें. आतां हांव कित्याक लागून हांव तेगे डेवलपमेंटाचो वचो ना, पूण आतां वयता कित्याक तेणें म्हणलां सिवरेज आमी हें कोनाय तें कोनाय. उमिया जेन्ना आहा ते उमियाची सिवरेज पावसान सगळी सकयल सोडटा.
कित्याक ते कितें जाता टँक बोली हांवें चोयलें सगळें न्हू ते काणय क्लीन कोन्नाय कित्याक क्लीन कोन्नाय म्हळ्यार तेंचेरय हांव उलयना कित्याक आमचे कडेन सिवरेज ट्रिटमेंट प्लॅन हिंगा ना कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी ते खूंय येवन घातले ते सिवरेज गाड्या खूंय सोडाय कित्याक तांकां ते ऑल्सो हे युजलेस पूण तेदो मागीर कितें जाता ऑफिस लोकांचेर येता आनी लोकांचेर येतकच तें उदक सकयल येता आनी सकयल येतकच आज आमकां जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हांव प्रेजिडेंट आहा शेतकारांचो आज आमची शेतां सगळीं पाड आहा थिंगा ती कित्याक लागून एग्रीकल्चर ऑफिसरा जर आमी हाडलो तो म्हणटा ही सिवरेज सगळी वयली आहा ती सगळीं शेतां येता शेतां पाड जालें आनी ही ज्वारी आग्रो कॅमिकल जेन्ना थिंगा डॅम आहली ही आतां थिंगा हें कोताय कितें तेंचे कितें प्रोजेक्ट येता थिंगा व्हडली डॅम आहली आनी त्या डॅमान तें उदक बंद दवरतालें हें उदक सकयल बांयक येवपा लागलें बांयक येता ताबडतोब तेणी सगळ्यांक टॅप दिले एक बांयकोडे पब्लीक वेल्स पडे आहले थिंगा तेणी एक टॅप दिलो आतां हो कित्याक दिलो तेणी बेश्टे टॅप दिताय बरें तो टॅप दिलो मागीर तेणी शेत पिडे जालें शेतां दोतोर बारबोज आसलो तेन्ना MLA आनी आमची हिंगा कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी नासली हिंगा आहली लोटले कितें थिंगाचे मागीर तेणें सगळ्या भोंवन करून हांव भोंव जालो तेजे बराबर सो सगळ्यांक मागीर कॉम्पन्सेशन दिलें आनी कितें दिलें तूं म्हाका एक दीस देखून सांग की ज्वारी फॅक्ट्री येवन कोण सॅटिस्फाय आहा कोणें उबें रावन सांगोचें आय एम सॅटिस्फायड आमच्या लोकांना की ज्वारी फॅक्ट्री येवन आमी सजमताले तें जालें ना पाड जालो आनी दुसरें सांगलेलें के बिर्ला जो गोंया येयल्लो तेन्ना तेणें सांगलें की आपूण सगळे लोकांक हें दुयेंस जाता तांकां आपूण एक हॉस्पिटल बांदतलो आनी तेणें लुगार देखून सांगलेलो आमकां आज थिंगा कॉलेज येयली जावं टेंपल्स येयली पूण हॉस्पिटल आजून येयलें ना वी आर द एविडन्स के बिर्लान सांगलें लॉस्ट द फेथ आनी कोणाचें फेथ आहा आनी हे जे मनीस आज these are the people who are talking, they are the agent. Called tuka because agent has to support the owner because they don't know what they are telling. अरे तो म्हणटा मुगे घर एक दाखले सो तें तूं म्हाका तें व्हडलें बांदून दीत म्हणटा यू हॅव टू टेक अ परमिशन ऑफ मायंड तेंच्या खातीर ट्रबल खूब आहा इन फ्युचर तुका दिश्टी पडलो आनी हे दोगांय जेंटलमॅन चोवपा पडले हांव तर मुखार सोलो हांव चॅलेंज जाता ह्या दोगांय जेंटलमॅनाक तेणें आज कितें तो प्लॅन दाखयला तो एप्रूव करून दाखय तुमकां जे स्टेटमेंट दिला यू आर नॉट सॅटिस्फाय आनी आय एम नॉट सॅटिस्फाय आनी तें लेट देम से हू इज तुका आतां लोकांक मिसगायड कोण करता आनी वॉट इज द बेजीक मिसगायड करपाक आज आमकां लोक कितें जाता तेणी तो स्टेटमेंट दिलो तो कितें गा म्हूण अरे तुमी सांगाय मरे तुमकां यू शो मी द सेल डीड फर्स्ट सो वी हॅव परचेस दीस प्रॉपर्टी शो मी द सेल डीड अरे तुम्ही सेल डीड केन्ना केलां आनी थिंगा थोडी प्रॉपर्टी नो डेवलपमेंट आहा आमी चोयताय त्या मुखार एका तरी दोगांकय तरी आमचे दाखोवपा जाय आमी दाखयताय आमी कोणा मिसलीड कोनाय हांव आज देखून सांगता हांव कितें म्हज्या हातान घेयलें जाल्यार कसलें काम हांव मिसलीड करपा ना एक म्हाका जात जाल्यार मुखार सरतलो ना जाल्यार मुखार सरता कित्याक हांवें तुमकां सांगिलां आमचे वेल्सांव नॉट ए बेश्टे हें न्हू आमचे हें कितें म्हणटाय तें ऑल पीपल वॉज क्वॉलिफायड आमचे लोक जाणार हांवें तुमकां म्हणलां आमचे हितून जज जाले वास्को सिवील एंड क्रिमिनल कोर्टान मिस्टर ब्लाज सोज सर्गेस्त दुसरे आमचे एडवोकेट जाले हें जाले डॉक्टर जाले टिचर जाले हेड मिस जाले आनी कोण जाले ऑल क्वॉलिफायड आमी एकमेकांक विचारताय आनी आमकां कितें दाखयलां एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका नॉलेज आहा आनी नॉलेज आहा म्हूण हांव विचारता हांव कोणाक घेवन येयना आज देखून हांव खूंय कितें म्हगे कोता एज अ सोशल वर्क आय डू एलोन वीथ द सपोर्ट ऑफ माय विलेजीस हांव दुसऱ्या गांवांत वचना दुसऱ्या गांवांत म्हाका कोणा आनी मुगल्या गांवांत हांव लोकां आपयना सो आमकां कितें जाता आमगे विलेजीस कितें आहा आमी कोताय बिकॉज देर इज एवरीवेर देर इज ए लॉ फॉर द कंपनी इट इज अ बॅड डेज इन फ्युचर 100% बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जे आतां लोक कोर्टां वयताय इफ दे वीन दॅट केस दॅट दे कॅनॉट सेल ते पडले मरे त्रासान तूं हे कोण घेयल्याय ते पडले
कित्याक आमकां कितें जाता कोण इन्वेस्ट कोता सो वी डोंट लायक टू म्हणजे तेंचे हें करपाक आमकां बरें दिसना पूण दे शूड नो पोस्ट ह्या पळय कोण उलयता हट कित्याक आसा मिसलिडींग करता म्हणून स्टेटमेंट म्हणून हट जाले हो मिसलिडींग केलें म्हणून म्हाका हार्ट जाला कित्याक आमी एक सोशल वर्कर म्हाका हांव केन्ना आज देखून म्हगे कोण सांगपा ना हांवें मिसलीड केलें हांव मिसलीड केलां हांव सदां सांगता 1 to 1 आय एम रेडी टू डिबेट तूं बोस प्रेस्टेज बोस हांव बसता वील से दैट आस्क मी एनी क्वेश्चन्स म्हाका जाता ते हांव सांगता तुमी रायट आहाय तुमी रायट आहाय पूण डोंट से दॅट मिसलिडींग आतां तुमकां हांव चॅलेंज कोता तुमी जें कितें केलां तें रॉंग तुमी आख्खी पत्री मारलें कितें पत्र मारलें तुमी आख्खी कवर म्हणजे तुमकां पयशे आहा म्हणून आनी लोकांक तुमी भायर दवरल्याय आमची विलेज आमचो गांव तुमी हें कोताय ते सो दीस इज शॉकिंग मरे हें केलें तें थिंगा लोक सगळे भोंवताय ते ट्युरिस्ट आमकां सांगताय मरे वॉट इज कमींग हियर आनी एअरपोर्ट येता थिंगा ते सगळें बंद केलें तें कितें रे मागीर थिंग बोर्ड माराय मरे एक बोर्ड ना मरे तुमगेलो तुमकां तरी लायसन्स आहा लायसन्स पास जाला सी एवरीवेर देर इज ए रूल जेन्ना फायल पास जाता एनओसी मेळटा यू हॅव टू फिक्स ए बोर्ड सो प्रेस्टेज बोर्ड मार मरे थिंगा लायसन्स नंबर सो एंड सो पंचायत नंबर लायसन्स सो एंड सो तुमी कितें दुसरी भुटानी भाशेन करपाक येयले थिंगा आमी तें करपाक दिवपा न्हय आमी इतलें सांगताय तुमकां आनी डोंट से दॅट वी आर मिसलिडींग पुलीस ना थिंगा पोस्ट ऑफीस ना थिंगा आतां तर पुलीस नासलो तुज्या म्हणून जातालो मिसलीड कोता आमी तुमकां रिक्वेस्ट केला त्या वतांतल्यान मातशें येयाय थिंगा तुमी येयल्याय बडें आनी तुमी पळयला तो पुलीस आहा तो पोस्ट ऑफिसूय तुमी पळयलो पोस्ट मास्टराची तुमी बायट घेयल्या भायल्यान तो इफ दीस टू जेंटलमॅन रिस्ट्रिक्टेड पर्सन जाल्या आज ताका हांव सांगता यू आर द पीपल हू मिसलिडींग त्या पोस्ट मास्टरा तुमी भायर दवरला सेंट्रल पोस्ट ऑफीस तुमकां हांव सांगता तुमची पट तुमी केलां तें तुमी आय डोंट नो वॉट टू से तुमी मिसलीड केले त्या पोस्ट मास्टरा भायल्या हाडा आनी तो बाबा भायल्यान घेता आनी तो म्हणटा कितें ना दीस इज सर्वीस आय हॅव टू गीव द पीपल नो भोंगत्याचें आय एम सॉरी फॉर हीम आनी हें तुमकां लागून तुमी हे दोगोय तुमी आतां प्रेस्टेजीचे मनीस हाल तुमगे ऑफिसान तुले तुमकां भायर यो म्हणलें जाल्यार तुमी येतले आनी भायल्या आमकां उलय आनी कितें म्हण तूं म्हणलें यू कम टू माय ऑफीस तेजे भाशेन पोस्ट मास्टर ही शूड बी इन द पोस्ट ऑफीस तो भायर येयलो 2 म्हयने तुमी चोयताय थिंगा आनी ताका भायर दवरून तुमी ताका एज ए कुल्ल्या भाशेन काम करूंक जाय आहा तुमी रिस्पेक्ट टू आनी आमकां सांगता मिसलिडींग म्हणून हांव सांगता तांकां दोगांकय तुमी सगळे मिसलीड करले आनी तुमी कंपनी पाड घातले